अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बिल्कुल मेरे सामने है। और आज काजी फाइज ईसा जो अभी साबिक चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उनका आखिरी दिन था यहाँ पर। और एक तकरीब भी रखी गई, अलविदाई तकरीब, जिसमें बहुत सारे वकला भी थे, सहाफ़ी भी थे। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस जो कल से अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे, यहया अफरीदी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो सहाफ़ियों के काफ़ी सख्त सवालात भी था। एक मकबरा भी उन्होंने बनाया है यहाँ पर उनकी यादगार के तौर पर। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कुछ लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। यहाँ पर कैमरे की नज़र यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले स्टार्टिंग में दरवाजे से आप इन होते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीने की आज़ादी, तिजारत की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी। इजहार राय की आज़ादी भी यहाँ पर लिखा गया है। और इजहार राय की आज़ादी हमने देखा नहीं, चूँकि सहाफ़ियों के लिए वो गालियाँ भी देते रहते थे। नकल व हरकत की आज़ादी, नकल व हरकत की भी आज़ादी आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ के जलसों में। जो जो भी लोग नकल व हरकत करते थे उनके साथ क्या होता रहा, लेकिन उसके बावजूद काजी साहब जो है वो चुप रहे। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अ, वकील करने का हक़, इसके साथ तालीम का हक़, मिल्कियत का हक़, अंजुमन साजी का हक़, इज्तिमा का हक़। इज्तिमा का हक़ भी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इज्तिमा तो आप 5 बंदे एक जगह पे जमा हो जाएं तो उनकी जो दुर्गत बनाई जाती थी वो हम ही ने देखा है, और आप पूरी दुनिया ने भी देखा है। तो काजी साहब के कुछ चीज़ें यहाँ पे राइट भी लिखा हुआ है, सबसे अहम चीज़। तो अभी कुछ इस साइड पे जाते हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, काजी साहब की तरह उसकी जो ठेकेदार है वो भी नाकार दिख रहे हैं। और ये चीज़ें भी यहाँ पर अभी से टूट गई है। और यहाँ पर आपको दिखाएं, इकरार जुर्म पर मजबूर करने की ममानियत और मुलाजमतों में इम्तियाजी सलूक की ममानियत। वाह वाह वाह, काजी साहब, काजी साहब आपके क्या कहने। आप ये मतलब इकरार जुर्म पर मजबूर करने की मतलब यह है कि आप इकरारी जुर्म पर मजबूर कराओ, जिस तरह 9 मई के पे लोगों को कराया गया, इसी तरह और सारे जो लोगों को उठाया, उनसे बयानात दिलवाए गए, वो जो चीज़ जो है ना यहाँ पर लिखी गई है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखा देते हैं। ज़रा मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ज़रा आगे आके आ जाए, आगे आके नज़दीक से ज़रा इसको दिखा दें। ये जो है ना काजी फाइज ईसा साहब ने जो मकबरा बनाया है, जिन ठेकेदारों को दिया था वो ठेकेदार भी नाकारा निकले। और अभी ये आप देख सकते हैं, इधर आ जाएं ज़रा, ये भी दिखा दें। यहाँ पर भी ये जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट टूट गई है। अभी से ये आप देख सकते हैं, ये तो ये मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। तो अभी ये मकबरे पे बहुत सारी और चीज़ें भी लिखी गई है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। काजी साहब के उधर भी कुछ लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको आके दिखा देते हैं। काजी फाइज ईसा साहब जो है ना, माशाल्लाह, मालूमात तक रसाई का हक़, अवामी मकामात तक बिला तफरीक रसाई, और मुनसिफाना समाअत। वाह, मुनसिफाना समाअतें तो हमने देखी, बहुत ज़बरदस्त मुनसिफाना समाअतें की गई। ख़ासकर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस था उसमें आपने देखा कितनी ज़बरदस्त मुनसिफाना जो है वो समाअत हुई, जिसमें जो है वो 8 जजेस, जो फुल बेंच के 8 जो सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो कह रहे थे कि ये जो है वो तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। लेकिन काजी साहब जो है उसके बावजूद अपना इख्तलाफी नोट लिखा, ऊपर ख़त भी लिखा कि जो है वो 8 जजेस का जो फैसला है वो गलत है और जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। काजी फाइज ईसा ने आज इफ्तिताह भी किया है, उसको ब्रीफिंग भी दिए गए यहाँ पर। तो इस हवाले से आपको और भी चीज़ें दिखा देते हैं। ज़रा इधर से जाते हैं, इधर से अंदर भी कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर भी ये है, इज्तिमा का हक़, मालूमात तक रसाई का हक़, मालूमात तक रसाई का हक़, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ये ज़रा जूम करके दिखाएं आप। और आगे बढ़ते हैं, आगे भी काजी फाइज ईसा साहब का जो मकबरा है उसकी पूरी जो है वो तफसील आपको यहाँ पर बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। ये बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पर लिखे हुए, नकल व हरकत की आज़ादी, इज्तिमा का हक़, अंजुमन साजी का हक़, तिजारत की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी, हर चीज़ लिखी हुई है। जो
چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ان میں سے ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود عمل پیرا ہوئے ہو۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے بھی آپ کو چیزیں جو ہے وہ مزید دکھا دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں غلامی کی ممانعت، اس کے ساتھ ساتھ اقرار جرم پر مجبور کرنے کی ممانعت، ملازمتوں میں امتیازی سلوک کی ممانعت۔ اس حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے وہ جو چیزیں یہاں پر لکھی گئی ہے انہی میں جو ہے وہ حکومت کی سہولت کاری کرتے رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اور یہاں پر بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مساوات جینے کی آزادی ہے، ماشاءاللہ منصفانہ سماعت، جس کے حوالے سے میں اب بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا۔ مذہبی آزادی کے حوالے سے بات کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ قادیانیوں کے حوالے سے ایک فیصلہ تھا جس پہ مولویوں نے بڑا احتجاج کر کے اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی۔ اور یہ ابھی اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یادگار کے طور پہ یہ مقبرہ بنایا گیا ہے، اور یادگار کے اوپر جو چیزیں لکھی گئی ہے ان میں سے ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ خود عمل پیرا ہوئے ہو، ایز اے چیف جسٹس بنے۔ اور اس کے بعد ابھی یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہے۔ غیر قانونی حراست کی ممانعت، واہ ماشاءاللہ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے غیر قانونی حراست کی ممانعت، اور غیر قانونی طور پر بہت سارے لوگوں کو اٹھائے گئے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس پر کبھی انہوں نے فل کورٹ یا اس پہ کبھی اس نے از خود نوٹس نہیں لیا۔ تو یہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں پہ اپنی جو یادگار کی جو مقبرہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کہ غیر قانونی حراست کی ممانعت۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ پورا مقبرہ تھا۔ آج صحافیوں نے بھی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو صحیح بجا ڈالا۔ اسد طور صاحب ہو، مطیع اللہ جان صاحب ہو، سخت سوالات کیے گئے، اور قاضی صاحب جو ہے وہ ایک بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو جتنے بھی سماعت ہوتی تھی اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بڑے جوشیلے اور بڑے انقلابی بنتے تھے، لیکن آج سارا انقلاب ان کا نکل چکا تھا۔ اور اس مقبرے کی اگر اوور آل سارا آپ کو دکھا دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس کی آج افتتاح بھی کیا گیا ہے، اور یہاں پر صورتحال ابھی یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جا رہا ہے اپنی یادگار کے طور پر یہ مقبرے چھوڑ کے، اور مقبرے کے اوپر جو چیزیں لکھی گئی ہے وہ میں آپ کو ایک بار پھر سے بول رہا ہوں۔ اظہار آزادی کی رائے ہو گئی جی، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لکھی گئی ہیں جن پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایز اے چیف جسٹس رہتے ہوئے کوئی بھی جو ہے وہ عمل نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ باہر یہ جو ٹینٹ لگے ہوئے یہاں پر وہ تقریب ہوئی جس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود تھے، اور آخری میں اس طرح کی صورتحال تھی کہ وہاں پر ان کو وہ چائے پینا چاہتے تھے، لیکن صحافیوں کا سوالات اتنے سخت تھے کہ وہ چائے بھی نہ پی سکے اور بیچارہ چلے گئے۔ تو مقبرے پر جو چیزیں لکھی گئی ہے ان میں سے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ خود یہ جو ساری چیزیں جہاں پر لکھے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر انہوں نے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان ایک پہ بھی عمل کیا ہوا ہو۔ تو یہ تھی آج کی یہ تازہ ترین اپڈیٹ، اور یوں ہی کوئی نیو لاگ ہوا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔